Oh, ini boleh yang ke telinga aja. Oh, ini. Nah, gimana? Silakan. Iya, nah, gitu. Ya. Assalamualaikum. Oh, ininya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Pak. Oke, alhamdulillah. Selamat di sini. Oke, silakan Ratu. Bisa sebentar ya Ibu share dulu. Oke, silakan Ratu bisa sampai dimulai sambil nunggu ini ya. Ke bahasa Inggris ya. Inggris boleh silakan. Enggak apa-apa. Lah memang udah bahasa Inggris ini. Tolong lagi ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, everybody. My name is Shakir Afif Elgani. I'm from 7th grade, and I'm here to do a presentation of Konferensi Akademik Siswa, or KAS, first semester, school year 2024 to 2025. List of first semester English lesson topics. First is English fundamentals, greetings, leave taking, apologizing, thanking, and then the third one is introduction. Fourth is time. Fifth is stating things, animal, and places. Six is description. Seven is action or of people or animals and functions of things. 8 is descriptive text. 9 is attention, opinion, understanding, and complement. And then the last one would be ability and willingness. Subject of interest, English. Pelajaran yang diminati, bahasa Inggris. Introduction. Definition. An introduction is a section that serves as a starting point for a piece of writing, speech, presentation, or presentation. It's designed to capture the reader's or listener's attention, provide background information, and present the main idea or thesis statement. What I discuss in this presentation is speech, or verbal communication. Key elements of an introduction. Hook. This can be a question or a surprising fact, a vivid anecdote, or a strong statement that grabs the reader's attention. Background information. This provides context for the topic, explaining any necessary terms or concepts. This is a statement. This is the main argument or point of piece, and it's usually the last sentence of the introduction. Selanjutnya, Bu. Material introduction. What's introduction? An introduction is a beginning or starting point. It can refer to several things: introducing yourself, introducing someone, introducing a new idea or concept, or the introduction section of a written work. What you can introduce to a new friend or someone you already knew, a new friend or someone you just met. You can start off easy or slow by introducing about yourself, name, age, where you study at, etc. A friend or someone you already knew, you can introduce anything when meeting a person like before, a new idea or concept, or just someone that you just know that you can introduce to someone else. Selanjutnya. When can you start an introduction? You can do it anytime you want. Either it's with a new friend, a new person, a new friend, or a classmate that you just met. Example, hello, my name is, or you can fill it out the blanks. I'm, for example, 13 years old. What's your name?
That's the person who starts the conversation or introduction. And for the one who responds is, "Hi, my name is," if you can fill out the blanks, and I'm, for example, 14 years old. How about you? What's your name? How to do a proper introduction. Start with the most important person. When introducing someone more junior or less important to someone more senior or important, start with the senior person's name. Use polite language. Start with a courteous phrase like, "I'd like to introduce you to," or "May I introduce you to." Jadi memperkenalkan orang lain ke teman atau ya. Use preferred names and titles. The informal situations, use courtesy titles and last names. In informal situations, use first and last names. Contohnya kayak insinyur, dokter, gitu. Provide relevant information. Share details that can help the people you're introducing. Start a conversation like common interest, how long you've known them, or your relation to them. Speak clearly. Mumbling can make the introduction less effective. Jadi kurang efektif gitulah. Jadi mumbling itu kayak ngomongnya tuh gak jelas. Look at the people you're introducing. Look at the person you're speaking to first. Jadi contohnya tuh, halo, jadi harus ngomongnya langsung ke orangnya. Then turn to the other person when you're done. Langsung ke orang yang sebelahnya atau yang ketiga. Ask if they know each other. Tanya kalau mereka udah tahu masing-masing. If you get stuck, you can ask if the people you're introducing already know each other. Selanjutnya. What to expect from this introduction material? Adding words to vocabulary atau menambahkan kata-kata ke vocabulary. The reasons are for better communication, deeper understanding, self-development, and confidence, and wider opportunities. Apply to the real world. Diterapkan di dunia nyata. Why? Because this introduction material is useful for getting to know someone better. Like benefits of introduction material in the real world. 1. Grabbing attention. 2. Hooking the reader or listener. And creating curiosity. 2. Setting stage. Providing context. Defining key terms. And outlining the scope. 3. Stating the thesis or main idea. Guiding the reader or listener. And focusing on content. 4. Building rapport. Establishing credibility and creating a connection. Pacing the content, setting the tone, and controlling the pace. Strengths and weaknesses. Kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya. Strengths. Fast in learning languages, in my opinion. Always wanting to try new things or something new, sesuatu yang baru lah. If I cannot do something, always be willing to learn. Weaknesses. Lack of self-confidence. Always stutter when doing a presentation. Lazy and easily get distracted. Follow-up atau tindak lanjut from myself. In order not to be lazy, I need motivations on what I want to be in the future. Apa yang aku inginkan menjadi di masa depan. In order to have self-confidence in the future, I need to practice my presentation performance. Jadi terus latihan agar lebih lancar dan tidak kaku. Selanjutnya. What I expect from my parents with help when practicing this presentation to make it smoother atau lebih lancar yang tadi aku ini. What I expect from the teachers, give good advice when I finish a presentation to perfect it in the future. Jadi lebih melengkapi dari guru gitulah. Jadi saran. Dah. Are there any questions? Apakah ada pertanyaan? Udah bagus. Silakan. Krisna.
Kita buka dulu, silakan. Ada Bun. Oke, Assalamualaikum Rafif. Salam, Bu. Keren ya bahasa Inggrisnya, Ibu jadi malu nih. Ini yang kedua kalinya ya Ibu lihat Rafif presentasi. Kemarin kita belajar PPT, nah Rafif presentasi pakai bahasa Inggris juga itu tentang sejarah dunia ya, perang dunia. Kedua. Ya, secara konten bagus, intonasi penyampaian bagus ya. Nah, gue jadi lupa nih mau nanya apa. Gimana sih Rafif belajar bahasa Inggrisnya bisa sekeren ini? Dari dulu sih dari YouTube. Dari kecil dari YouTube belajar bahasa Inggris teh. Memang di keluarga berbahasa Inggris. Eh, Ibu bisa sih bahasa Inggris, bisa percakapan sehari-hari gitu lah. Oke. Kalau Hah? Kalau kalau ayah mah kurang tahu. oke, coba deh memperkenalkan diri Rafif, terus gambaran Rafif tentang KS dalam bahasa Inggris, introduction-nya seperti apa? Sih apa tuh? Pandangan. Jadi, hello, my name is Shakir Afif Algani, and jadi opini gitu. And my opinion in KS or Konferensi Akademik Siswa is very interesting. You get more knowledge on something that you want to know more deeper and to fix your grades in the report. Jadi nilainya bisa ditambahin, dibetulin gitu. Sama jadi lebih tahu lah pengetahuannya dalam satu materi itu. Ya, Udah materi ya Rafif ya. ya. Baik. Kemudian apa tadi ya? Ya secara umum sudah bagus ya. Nah, cuman itu tambahan dari Ibu. Besok ini kan KS pertama Rafif ya. Sudah bagus. Nah, ke depan nanti poin-poinnya Rafif matanya ke audiens, jangan ke handphone. Gitu ya. Oke, itu aja sih. Good, Rafif. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Kori. Silakan Pak Krisna. Ya, terima kasih Rafif. Appreciate ya. Jadi saya sangat mengapresiasi presentasi Rafif, khususnya keberanian Rafif untuk tidak takut salah dalam berbicara bahasa Inggris. Dan saya juga lihat Rafif selalu berusaha untuk berbicara bahasa Inggris selama pelajaran. Nah, that is good ya. Ya, keep. Ya, jadi teruslah seperti itu gitu ya. Karena memang bahasa Inggris itu harus dilatih ya. Mungkin ada pertanyaan sedikit aja. Tadi Rafif kan menyampaikan bahwa yang akan sampaikan ini lebih ke verbal communication. Jadi komunikasi verbal di mana kelihatan begitu ya, speaking dan hearing. Tapi kalau di dalam written communication seperti chat, WA begitu ya, apakah yang tadi Rafif sampaikan kira-kira bisa diaplikasikan atau tidak? Kalau kayak bertemu orang yang baru ya bisa aja kalau di ini ke dunia nyata di ini online gitu di WA atau Mm-mm. Tapi kira-kira apa bedanya dari tadi yang disampaikan oleh Rafif bahwa ada beberapa style communication, apakah bisa diterapkan juga di dalam written communication, kemudian juga masalah kelebihan dan kekurangannya, kira-kira bisa dieksplor nggak, Rafif? bisa aja sih itu tapi ya karena ini waktunya terlalu singkat gitu jadi kurang lengkap ininya menurut aku kurang lengkap ini. Ya, artinya beberapa hal yang ada di verbal communication seperti gestur, eh, eh, wajah gitu kan, mungkin tidak bisa diterapkan kalau di dalam written communication gitu ya, Rafif ya. Oke, Oke. anyway, good. Ini adalah pendalaman yang sangat baik dari materi introduction yang sudah kita pelajari. Ya, good job, Rafif ya. Oh, makasih Pak. Oke, ya, bagus. Mangga ini ada orang tua Rakila Rafif. Silakan Ibu. Mangga mau ada komentar atau pendapat. Mangga. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibunya dari Rakila Rafif.
Iya, Mangga. Eh, Putus-putus deh. Rakyu tuh emang udah biasa pakai bahasa Inggris di rumah ya, Bu. Biasa. Dari mulai 4 tahun. Jadi Dari eh, Batak. apa bermain Lego pun dia pakai bahasa Inggris walaupun sendirian gitu. Kalau menurut saya tadi presentasinya sudah bagus ya. Awalnya memang waktu di rumah latihan tuh selalu bicaranya cepat gitu, tapi alhamdulillah tadi enggak. Ya, advice. Udah slow terus sesuai lah gitu. Jadi bisa orang yang dengarnya bisa mengerti apa yang dia omongin kan kalau cepet kayak nge-rap gitu kan cepet jadi nggak kedengeran dia ngomong apa nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillah udah bagus. Eh, eh, Cuma mau tanya kenapa pilih ininya temanya introduction itu aja. Ya, karena pengen mempelajari lebih dalam introduction teh kayak gimana atau apa ininya definisinya. Karena ya aku biasanya selalu gugup kalau bertemu sama orang yang baru gitu. Tapi kalau makin lama ya jadi makin makin gak tahu gugup, gak tahu malu gitu lah kalau ketemu sama orang yang ini, yang baru. Ya, ya mudah-mudahan ke depannya kalau presentasi lihat ke depan, presentasinya lihat ke orang langsung lihat wajah orang ngejelasinnya biar orang lain tuh jelas gitu apa yang diomongin jadi nggak ngelihat terus ke monitor ya ke layar ya itu aja Ibu Guru makasih Assalamualaikum. Terima kasih, Kasih Bu. buat Alhamdulillah ya. Ini tadi menghadap ke saya kok, Bu. Aku ya di kelas jam sendiri. Apa yang Alif ya, sudah bagus sekali ini ya presentasinya. Maka mungkin ada tambahan dari Bu Kori, Pak Krisna sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Udah cukup. Ya, alhamdulillah, Rapid. Alhamdulillah, udah bagus presentasinya, banyak juga masukan ya. Boleh silakan ditutup. Thank you for listening to my presentation. I'm sorry if there are any mistakes in the words I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rapid, selamat ya. Selamat Rafif. Sama.